sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 4 p.m. Maupay nga kulop sa iyong tanan, asya iniyan mga balita yan na nga oras. 34th Kauswagan Caravan nagserbisyo sa 8 nga komunidad sa munisipyo San Lawang, Northern Samar. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Balita sa Northern Samar. Sa paningkamot sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar, kaupo din magkadro dilain nga ahensya sa gobyerno ngan pribado nga mga sektor, sira nagkaurusa para maghatag serbisyo sa 8 nga komunidad sa roadside district sa Lawang, pinaagi sa 34th Kauswagan Caravan nga ginbuhat kasankulo Pebrero 4 sa Rawis National High School. Ini nga programa nakadesenyo agud maihatag ang mga serbisyo para sa 3,391 nga mga pamilya tikang sa mga barangay San Borabod, Bubolosan, Kabagoan, Kangkahipos, Lawaan, Talisay, Tarosan, ngan Barangay Rawis. Nagpadangat libre nga medical check-up, dental nga serbisyo, legal consultation, civil registration, libre nga binhi sa nutanon ngan kahoy, pagkaon, school supplies, uyagan, ngan iba pa nga primera nga panginhanglan. Dako ang pasalamat sa mga residente nga nakatagamtam sa programa nga diri na nira kinahanglan kumadto pa sa sentro sa probinsya para maka-avail sa mga serbisyo. Ini nga Kauswagan Caravan, inusa nga padayon nga programa sa gobyerno probinsyal nga diri la para magserbe ug mapaharani ang mga serbisyo sa gobyerno sa mga Nortehanon kundi naghatag luwat sin paglaom ngan positibo nga epekto sa kinabuhi sa mga tao. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Para sa aton katapusan nga balita, Samar Governor ginkilala nga usa sa mga top performing governors sa Visayas. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginkilala si Samar Governor Shari Antan como sa top performing governor sa Visayas sumala sa latest Institute for Global Education Exchange and Internship IGEEI Youth Satisfaction and Trust Rating Survey. Ang survey nag-assess sa performance sa mga gobernador sa Visayas sa larang sa panggobyernuhan, mga programa ngan estilo sa pagpanguna ngan ginkilala ang mga opisyal nga mayda sinsiro nga panuyo sa pagserbisyo sa katawhan labi na sa kabatan-unan. Si Gobernador Tan nakakuha 70% satisfaction rate. Ang IGEEI Youth Satisfaction and Trust Rating Survey nagpapakita saan kaimportante sa kabatan-unan sa panggobyerno. Ang irang mga prioridad naglalakip sa progreso ngan pagpanguna sa ekonomiya ngan kalibungan. Ang pagkilala kan Gobernador Tan nagpapakita sa iya dedikasyon sa mga programa nga nag-aaghat sin inclusive growth, sustainability, ngan youth empowerment. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa